आज मु गोटे जगह को आपण मानक नहीं जाऊँगी जो सप्ताह को थरे आम समस्ते मिसिकी जाऊ जगार आमर निज निजर जहाँ दरकार से जिन आणु आपण मैंने भी जानी थे से जिनसा कौन आ से कौ जगह को आम जाऊ आमर कोरापुट हाट को जाऊँगी आपण मानक नहीं जाऊँगी देखा कोरापुट हाटर जो परिवेश से आसुवा बाहर गाँव लोक मैंने कौन पनीपरिया सब आणुंट एटा देखियो। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण समस्त मोर नमस्कार मोर ओडिया ट्रैवलर चैनल आपण स्वागत जनाऊँ। चलतु जी आज कोरापुट हाट दर्शक बंधु एटा आज देख गुड्डू को जलखिया दुकान गुड्डू को टिफिन दुकान गुड्डू या गुड्डू को चिन्ह ये हूँ गुड्डू आउ ये बढ़िया माने पूरा टेस्टी टिफिन बनाऊँ बढ़िया सिंगड़ा आउ जिलापी एठी सब बरा कौन कौन गुलगुला एटा चलती बर्तमान आज हाट बारी तो आज टिके बेसी भिड़ रंध्या 8टा पर्यंत दुकान खोला रहा कोरापुट चंदन पोखरी पाखे तार गेट सामने दुकान टा दर्शक बंधु मोर सांग बहुत दिन पर देखा आमर सुरेश भाई जाऊे तो बाटर हाट को जाऊे बर्तमान हाट पाखापाखि पहुँची गले देखा गले बहुत दिन पर गपसप हलु कथबार्ता हलु भल मंद टे दुख सुख हलु तापर से जीवे कुआडे कम मुझे देखा हाट आड़ को जावा हाट में देखा कौन सब पनीपरिया पड़ी बुलाबुली करके आसवा भल तो आगे हो भाई आम हो धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आसे आज्ञा आज्ञा कौन माँ सजना साहब की केतला बिड़ा ये करचु केतला करचु हैं 20 सजना साहब आमर से नानी आनी 20 टका बिकुची 50 टका 3टा दूची दिजा पका अने को गाँव रखतो हाँ चिंदरी माली गुड़ा देखी तुम एसएचजी ग्रुप रो मोर मन पड़ला आज देखिल मन सब होची नानी हमर कखारु काटला गांठरे पड़ियो ना कोन एटा हमर कोरापुट हाट निनी माने सब आछेंदी मालीगुड़ा तो हां चिंदरी मालीगुड़ा सब आछेंदी एटा कोरापुट हाट छोट हाटटा तो बेसी बड़ नु तबे फ्रेश पनीपरिया सब इथे पडुची लेंबू केतला मा करछ 20 टका 5टा उतो दे कोन आज्ञा किसे बोललु हम से हाट जेवा हाट एटु जेवा अच्छा भीतर तो परिवा दुकान भाई भल अच्छ तो हो तुम ये कड़े गल तुम एकला और सामने सामने मुह देख ना कि कौन आन
हमको फोटो दादा नहीं दिया सा आ जाओ तमे बड़ परिवार व्यवसायी तमर टिके वीडियो वीडियो करी यूट्यूब रे छाड़ले सिना लोक देखिए आ कखारु ए अमृतभंडा हाँ हाँ एटा एटा होची काटकंदा नहीं कि देखे देखे नानी के हमर देखंतु नानी हमर केते बाटर आछि बदमरी आनी करी एटा एतरे केते पातला पातला अमृतभंडा से आनी छी केते लगा एटा एटा 50 ये एटा जी काठकंदा एटा केमि बिकुछ हां 40 ए काठकंदा रे एटा सागो सागो होची ना हां एटा सागो ये का ओ चलले चोरी माड़ी पुटर तुम घर टी मत चिन्ह ना चिन्ह मु कौन तुम चिन्हली तुम गाँव सब जाए राम फाम सब चिन्ह है तुमको जानी तुम हाथ को आस मुझे सब जानी चिन्ह समस्त चिन्ह तुम गाँव कौन टमाटर सब बिकुच भल अच तो ओहो बाइगण केते लगा बाइगण केते लगा बिकुछ बाइगण टमाटर टमाटर 60 केते ये फूल गोभी केते लगा फूल गोभी 120 फूल गोभी केते एटा बंधा कोबी हां कोटा 120 हां फूल गोभी रेट है आज्ञा राम आज्ञा भल अच्छे आस 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 भाई आमर सब चोरी माड़ी गुटे आछंती दर्शक बंधु देखंतु एटा सब केते सुंदर फ्रेश परिबा पड़ी सब आमर एटा जो कोरापुट हाट छोट हाट किंतु इति फ्रेश परिबा सब बळे मिले ए रविवार हाट ही सब परिबा पड़ियो आसीबो अन्य दिन आसुचंती गाँ रु साग फगा टिके आनी टिके टिके किंतु आज रविवार राम अच्छा अच्छा ना ना भाई हमर बसची इठी भंडा बिकुची कलरा टमाटर आ कोन बाइगण भाई हमर कोन टमाटर भंडा आ कोन सब कलरा टिके ये आमर सब चिन्हा लोक ये होचंती चोरी पुटु गाँव लोक सब आंकर सहित आमर भल बंधुता अच्छी जनाशुना अच्छी सब कोरापुट हाट को सब आसुचंती आ देख पनीपरिया सब आनी आई से जन भाई सिटी बसुचंती आ जन भाई एठी बसुचंती चलती सिटी परिया बिकुचंती 60 कि बढ़िया धला बैगनटा करछ आ तमे एकला आसतो बुढ़ा बुढ़ी दी जण बुढ़ा बुढ़ी ना मामू माई दी जण आसतो हो हो जा हो एबे खाइजो ना नाही नंबर
ହାଟ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଇଗଣ କେତେ ଲେଖା ମା କରୁଛ? କେତେ ଲେଖା ବାଇଗଣ କେଜି କେତେ? ବାଇଗଣ କେଜି 50 ଟଙ୍କା। 50। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ହାଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଉ କଣ ସବୁ ଟମାଟର ଏସବୁ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଏସବୁ ଆମର ଚୋରିମାଳି ଫୁଟୁ ତ ଆଉ ତମର ତ ସବୁ ଚୋରିମାଳି ଫୁଟୁ ବନମାଳି ପୁଟର ଲୋକ ସେପଟରେ। ଆମର ଏଠି ହାଟକୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆମର ଚୋରିମାଳି ପୁଟରୁ ବନମାଳି ପୁଟୁ ଆଉ ଚିନ୍ଦ୍ରି ମାଳିଗୁଡା ଏସବୁ ସବୁ ପନିପରିବା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ହାଟ ଜିନିଷ ପନିପରିବା ବିକିକି ସେମାନେ ପୁଣି ରାତି 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁକୁ ସବୁ ଫେରିଯିବେ। ଦେଖ କଣ ଏଇରା ସବୁ ମେଡିକାଲ ପଠଉଛନ୍ତି। ଆମର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯିବ ନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ କି ଯିବ ଏ ପରିବା ସବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ ଏଇଠି। ହାଟ ସରିଲା ନା କଣ? ଯାହା ସରିଗଲା ତାଙ୍କର। ଆଉ ମୁଁ ବି ହାଟ ସାରି ଦେଇଛି। ଖାଲି ଟିକେ ହାଟ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି କଣ ସବୁ ପରିବା ପଡୁଛି। ଏବେ ହାଟରେ ତ ସବୁ ପରିବା ଗୁଡାକ ସବୁ 60 100 ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଏଗୁଡା ସବୁ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖାଇବା ଦେଲେ ଘରକୁ ଗଲେ ଖାଇବ। ଓହୋ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମର କୋରାପୁଟ ହାଟର ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଇବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏପଟେ ସବୁ ଫଳ ଟଲି ସବୁ ପଡିଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ଭଲ ସବୁ ତ? ହଁ ଏଇଗୁଡା ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆସି କଣ ଦେଖାହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ। କୋଉଠି ଦେଖାନ ଚଲ କୋଉଠି ଦେଖାନ ବାହାରେ? ହଉ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖାହେଲ। ଆଉ କୁଆଡେ ହାଟ ସରିଲା? ଚାଲିଲି ଆଉ। ହଉ ଦେଖା ହବ। ହଁ।
ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସେଠି କଣ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ହାଟକୁ ସେମାନେ ରବିବାର ଦିନ ଆସନ୍ତି। ये सब हांडी माठा जिनिस को गाँव आसଛ झड़ीगुड़ा ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ଝଡିଗୁଡା ତ ହଁ 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 ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ହଁ ରାଣୀଗଡ଼ ରାସ୍ତା ଝଡିଗୁଡା ହାଟ ସରିଲା ତାହେଲେ ଲୋକ ଆଜି ହାଟରେ ବହୁତ କମ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଦୂର ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଆମର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଜିନିଷ ମାଟି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବିକାବିକି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଝଡିଗୁଡା ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ନାନୀ ବସିଛନ୍ତି ବାହାର ଦୂର ବାଟରେ କୋରାପୁଟର ହାଟ ବୁଲା ସରିଲା ଏବେ ଯିବା ଇଏ ପରିବା ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଠି ଆମର ଅତି ପରିଚିତ କୃଷି ଭାଇଙ୍କ ପରିବା ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ସେପଟରେ ହାଟ ରହିଲା ଏପଟରେ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି ପରିବା ଦୋକାନ ଆମର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୃଷି ଭାଇ এটা ବହୁତ ଆମର କୋରାପୁଟର ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରିବା ଦୋକାନ ଆଉ ସିଏ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ସର୍ତ୍ତ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲା କି ଘରକୁ ଯାଇଛି ଏ ଅଙ୍କଲ ଅଛନ୍ତି ଏଠି